السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم تلاميذي في قناة أستاذة. أتمنى أن تصلوا أولا على الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم نبدأ في الدرس الجديد من كتاب فرنسي دو 5e année. وصلنا للباج 52. لأن باج 52 نحلو أو نقرأ درس مع بعضنا إن شاء الله لنكمل بحول الله البروجي 2 ونصل قريبا إلى البروجي 3. إذا قريبا سننتهي من البروجي 2 وندخل إن شاء الله في البروجي 3. إذا نبدأ على بركة الله. conjugaison. je conjugue. إذا رايحين هنا نصرفوا الأفعال، يعني القواعد. Premièrement, lis la cantine avec tes camarades. اقرأ الأنشودة مع زملائك. Monsieur le cordonnier. إذن السيد الإسكافي. الإسكافي هو الذي يصنع الأحذية يصنع الأحذية. إذن ماذا يقول النص؟ Très tôt le matin، يعني في الصباح الباكر، le cordonnier a fait sa toilette. يعني الإسكافي قام بتنظيف نفسه. Il a préparé son plus beau gilet, son chapeau et sa jaquette. إذا حضر قميص، يعني قميصه الجميل. هذا هو الجيلي اللي لابسه الأصفر، هذا هو الجيلي. إذا قميصه، حضر قميصه الجميل، قبعته إسا جاكيت. إذا الجاكيت هي السترة، هذه القبعة. Il a choisi ses souliers vernis. إذا ثم il a choisi يعني اختار حذاءه الملمع. Il a pris le train pour aller chanter. إذا اختار القطار ليذهب يغني. Au bal des petits cordonniers. إذا البال زعما حفلة. لي cordonniers هو جمع إسكافي، يعني جمع إسكافي هي، إذا جمع الإسكافي هي أساكفة. إذا ذهب ليلتقي في حفل مع الأساكفة الصغار. قلنا الإسكافي هو الذي يصنع الأحذية ويصلحها. إذا أعيد قراءة النص. Monsieur le cordonnier. Très tôt le matin, le cordonnier a fait sa toilette. Il a préparé son plus beau gilet, son chapeau et sa jaquette. Il a choisi ses souliers vernis. Il a pris le train pour aller chanter au bal des petits cordonniers. D'accord. إذن نروح deuxièmement. relis la cantine. إذا نعاود أقرأ الأنشودة. puis réponds aux questions. ثم أجيب على الأسئلة. Petit A. Que fait le cordonnier très tôt le matin؟ إذا ماذا كان يفعل الإسكافي في الصباح الباكر؟ إذا لكي نجيب على الأسئلة دائما نبحث على الكلمات المفتاح. إذا عندنا هنا المقلي très tôt le matin، يعني très tôt le matin نلقاوها في الأنشودة. إذا في la cantine. أين هي très tôt le matin؟ voilà très tôt le matin. qu'est-ce qu'il a fait le cordonnier هنا؟ le cordonnier a fait sa toilette. donc la réponse هنا باش تكون que fait le cordonnier très tôt le matin. la réponse تكون le cordonnier, ou bien très tôt le matin le cordonnier fait sa toilette. petit B. où est-il allé؟ إذن إلى أين هو ذاهب؟ إذا نفكتو دائما على مقلي عليه، نلقاوها في آخر الأنشودة. ها هي il a pris le train pour aller chanter au bal des petits cordonniers. إذن في حفل الأساكفة الصغار. إذا où est-il allé؟
ou bien il est allé chanter au bal des petits cordonniers. هذا هو الجواب. Petit C. Écris sur ton ardoise l'infinitif du verbe en verbe. À quel groupe appartient-il؟ إذا اكتب على اللوحة أو لوحتك لأن فيها طون لوحتك l'infinitif du verbe. يعني l'infinitif du verbe المكتوبة بالأخضر باللون الأخضر في الأنشودة. إذا l'infinitif du verbe يعني الفعل الأصلي لهذه الأفعال الموجودة المكتوبة بالأخضر، ثم نصنفها في أي مجموعة. إذا عندنا لو بروميي جروب لو دوزيام جروب نعرفوهم ديجا وقريناهم. لو بروميي جروب يفوت بالأو ار ولو دوزيام جروب يفوت بالإي ار. داكور. دونك هنا عندنا لو فيرب الأول a fait, le deuxième il a préparé, le troisième a choisi et le quatrième a pris. أول حاجة on remarque que il y a toujours l'auxiliaire avoir avant le verbe. Donc هذا نقولوا c'est le passé composé, c'est-à-dire que الفعل le verbe يعني قام به هو في الماضي. le passé composé يعني في الماضي. هنا الفعل قام به في الماضي وليس في الحاضر. إذا عندنا هنا في c'est le verbe faire, préparer c'est le verbe préparer, choisi c'est le verbe choisir, et après c'est le verbe prendre. إذا واش نكتبو هنا؟ نديرو جدول نكتبو فيه le verbe, l'infinitif et le groupe، يعني إلى أي مجموعة ينتمي. Donc voici le tableau يعني الجدول. نكتبو هنا les verbes تاع la cantine، هنا l'infinitif وهنا les groupes. Donc عندنا هنا في l'infinitif ديالو هو faire le verbe faire. عندنا préparer l'infinitif ديالو هو préparer. عندنا choisi l'infinitif ديالو هو choisir. وهنا pris l'infinitif ديالو هو prendre. ماذا نلاحظ هنا؟ نلاحظ أول حاجة أن لدينا préparer qui se termine par ER, donc c'est le premier groupe. هذا نعرفوه le premier groupe. إذا هذا c'est le premier groupe. Voilà parce qu'il se termine par ER. نعرفو تاني حاجة أولا choisir se termine par IR, donc c'est le deuxième groupe. C'est le deuxième groupe. ثم ماذا نلاحظ هنا؟ عندنا faire وعندنا prendre. donc لا ينتمي لا للبرومي groupe ولا le deuxième groupe. donc tous les verbes التي لا تنتمي إلى le premier groupe أو deuxième groupe نضعها كلها في troisième groupe. إذا les verbes اللي ما تدخلش في البرومي groupe ولا في deuxième groupe نجمعها كلها في troisième groupe ونكتب troisième groupe. d'accord. إذا كل الأفعال التي لا تنتمي إلى le premier groupe ou bien deuxième groupe نسجلها كلها troisième groupe parce que en français il n'y a que trois groupes: premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe. le premier groupe دائما نلقاوه se termine par ER, le deuxième groupe se termine par IR et le troisième groupe يشمل كل les terminaisons كل. par exemple se taire, le verbe lire faute IRE. Et donc, comme quelques verbes, troisième groupe. Voici quelques verbes de troisième groupe. Donc, on a le verbe aller. On remarque que le verbe aller se termine par ER. Oui, il se termine par ER, mais c'est un verbe de troisième groupe. Parce que quand on conjugue le verbe aller au présent, on dit je vais. نقولوا je aller. d'accord. ou la je a. donc هنا le verbe qui يتغير في le présent même يفوت بالER qui يتغير في le présent
نقولوا je vais. Donc je vais ماهيش كيما le verbe par exemple le verbe manger, le verbe regarder يفوت بالER. نعطيكم هذه ملاحظة. Quand je dis je regarde, tu regardes عندهم les mêmes terminaisons. La terminaison du présent تاع le premier groupe عندهم نفس la terminaison. Donc هذا مادام ما يدخلش مع la terminaison du premier groupe donc ندخلوا مباشرة إلى المجموعة الثالثة. عندنا أيضا une autre remarque, le verbe sortir. Le verbe sortir se termine par IR. Mais quand je le conjugue au présent, on va dire je sors. Même le verbe partir, on dit je pars. Le verbe venir aussi, on dit je viens. Tu viens, il vient. Je pars, tu pars, il part. Nous partons. Je sors, tu sors, il sort, nous sortons. Donc, madame, j'ai la même terminaison du deuxième groupe qui m'a choisir. Choisir, le deuxième groupe, la terminaison. Choisir, pétrir, choisir, pétrir, se nourrir, la terminaison. Offrir, tout le sortir, parce qu'on dit j'offre. J'offre تدخل في troisième groupe. Donc نلاحظ هنا أن قادرين نلقاو la terminaison de quelques verbes يفضوا بالER كما le premier groupe لكن نحطوهم في troisième groupe. نفس الشيء بالنسبة للدوزيام groupe يفضوا بالIR لكن نحطوهم في troisième groupe. Attention لهنا. Pourquoi? Parce que نهار كي نجيو conjuguيهم au présent ما نلقاوش نفس la terminaison تاع le premier ولا le deuxième groupe. Qui maintenant le premier groupe a une terminaison يمشي بها مع les premiers groupes كل. Deuxième groupe نفس الشيء. عندنا la terminaison تاع le premier groupe E, ES, E, ONS, EZ, ENT. La terminaison تاع IR في le présent, les verbes qui se terminent IR تاع le deuxième groupe. عندنا je choisis. Donc, IS, tu choisis, IS, il choisit, IT, nous choisissons, donc I2SONS. Vous choisissez, I2S, EZ, et à la fin, ils au pluriel choisissent, I2S, ENT. عندهم نفس la terminaison. Donc, quand on conjugue quelques verbes, on نلقاهم عندهم نفس la terminaison que le premier et le deuxième groupe. لكن ما ياخدوش نفس la terminaison تاعهم présent مباشرة نحطوهم في troisième groupe. هذه ملاحظة لازم تعرفوها مليح. D'accord. نروحو la question الأخرى petit D. Avec quel auxiliaire sont-ils conjugués? Donc نعرفو بلي il existe deux auxiliaires. Les auxiliaires اللي نعرفوهم هو l'auxiliaire avoir l'auxiliaire être. كنا قريناهم ديجا من قبل في la page. Page. Donc, من قبل la page 29. Donc, la page 29. Voici la page 29. قرينا les deux auxiliaires كنت ديما نقول لكم بلي هادوما نقولوا لهم les auxiliaires avoir et être. ما نقولوا لهمش دي verbe. وعلاه؟ باسكو دركا راح نشوفوهم وعلاه نقولوا لهم des auxiliaires. باسكو غير هما في زوج اللي نستخدموهم في الباسي كومبوزي. لازم يكون عندنا l'auxiliaire être ou bien l'auxiliaire avoir. Donc l'auxiliaire avoir, il faut l'apprendre par cœur. اللي هو j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez et ils ont. L'auxiliaire être, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes et ils sont. هادوما لازم نعرفوهم par cœur ونحفظهم par cœur. Donc عندنا هنا l'auxiliaire avoir, il a. Donc qu'est-ce qu'on remarque là? Fait les verbes en verbe. Donc a fait, a préparé, a choisi et a pris. Donc on remarque qu'il y a toujours le petit a sans accent. Et l'auxiliaire avoir. Donc auxiliaire plus le verbe conjugué au présent, c'est mieux passé composé. Passé composé يعني في الماضي.
passé composé. إذن وأنا نقول passé composé، composé يعني فعل مركب من فعلين، وهو l'auxiliaire avoir أو bien être زائد الفعل مصرف في الحاضر. هذا هو le passé composé. le passé composé نلقاو deux verbes، الأول يكون un auxiliaire avoir ou bien être، والثاني يكون le verbe conjugué au présent. C'est ça le passé composé. Donc كيفاش نعرفوا le passé composé؟ Donc le passé composé il est constitué de un auxiliaire être ou bien avoir conjugué au présent plus un verbe. A fait. Le A, c'est un auxiliaire avoir conjugué au présent. Mais la troisième personne du singulier, le coordonnier, on peut le remplacer par il au singulier. Ou c'est le verbe faire conjugué au présent à la troisième personne du singulier. On dit il fait. Il fait. Donc, comme le temps on a fait le passé, on a fait le madi, fait le passé composé, il a fait. Il a pris. Donc, voici l'auxiliaire avoir. C'est le verbe préparer conjugué aussi au présent. A préparer le verbe. Le verbe a préparé juste après le sujet. Donc, a préparer, c'est un verbe conjugué au passé composé. Donc, on a le présent, donc on a le passé composé, c'est-à-dire فعل قام به في الماضي. Voici quelques verbes conjugués au passé composé. On a le verbe préparer, il faut c'est le premier groupe. On a le verbe choisir, il faut IR, c'est le deuxième groupe. وكما قلت لكم هنا le verbe aller يفوت بالإر ولكنه ينتمي إلى المجموعة التالية عفوا. دونك هنا راح نكونجوغيوهم، يكون auxiliaire plus un verbe. دونك لازم يكون عنده auxiliaire قبله avoir ou bien être. كيعود في الباسي كومبوزي عندنا l'auxiliaire avoir، هذا il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc نوريكم d'autres auxiliaires et d'autres verbes. نعطيكم les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être والآخرين الكل se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Donc أول حاجة احنا لازم نفهموا le passé composé. Donc la forme du passé composé لازم يكون فيها deux verbes. Donc هنا l'auxiliaire avoir مع je dit a نقولو j'ai, tu as, il ou bien elle a, nous avons, vous avez, il ou bien elle au pluriel ont. Donc نروح هنا le verbe conjugué au présent le verbe premier groupe. نلاحظوا هنا بلي تفض كاملة بالإي إي. Donc نقولوا j'ai préparé, tu as préparé, il a préparé, nous avons préparé, vous avez préparé, il ou elle ont préparé. Donc هنا يفضوا كل بالإي. وعليه يفضوا كل بالإي هنا parce que seulement بلي كاين l'auxiliaire avoir. Donc on remarque que à chaque fois que le verbe qui se conjugue au passé composé l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas avec le sujet. Donc il ne s'accorde pas ni en genre ni en nombre. C'est-à-dire هنا ما يتغيرش التصرف ديالو، لا يتغير لا في الزيادة ولا في النقصان، لا في التأنيث ولا في التذكير. يعني هنا في السنجولير أو في البلوريال يبقى كما هو. هذه الملاحظة الأولى بالنسبة للبرومي جروب. ثانيا في الدوزيام جروب عندنا الفيرب شوازير أيضا نصرفوه في الباسي كومبوزي مع l'auxiliaire avoir. دونك نكتبو l'auxiliaire avoir في البريزون كامل j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, il ou elle ont. Le verbe choisir aussi ne s'accorde pas en genre et en nombre. Pourquoi? Parce que au passé composé c'est l'auxiliaire avoir. Donc il faut apprendre que l'auxiliaire avoir le verbe
ما يغيرش لا تيرمينيزون تاعو، تبقى كما هي، سواء في السينغولير سواء في البلوريال، سواء في الفيمينا سواء في الماسكولين. هذه هي القاعده لازم تعرفوها تاع لوكسيليير افوار، كيلكو سوا يكون في البرومي جروب، يكون في الدوزيام جروب، يكون في التروازيام جروب، يعود عندنا لوكسيليير افوار يأثر على الفيرب، يعني ما يتغيرش، عفوا لا يؤثر على الفيرب وما تتغيرش لا تيرمينيزون، سواء في التذكيري او التأنيثي، يعني في الجمع او في المفرد. هذه اول حاجه تاع لوكسيليير افوار. تعاونا هنا ان اكزامبل لو فيرب الي تروازيام جروب. دوك نعطيكم ان اكزامبل مع لوكسيليير افوار في البرومي جروب وفي الدوزيام جروب. روحو اولا مع لو فيرب الي تروازيام جروب، هنا conjugué في الباسي كومبوزي، دونك on va dire je suis allé، ما نقدروش نقولو جي allé. دونك l'auxiliaire اللي يتماشى مع لو فيرب aller هو l'auxiliaire être في الباسي كومبوزي، ما نقدروش نديرولو l'auxiliaire avoir. دونك نكتبو l'auxiliaire être في البريزون، je suis، tu es، il est، nous sommes، vous êtes et ils sont. هذا يسميوه le participe passé. participe passé الذي يلازم l'auxiliaire être أو avoir. donc le participe passé هذا هنا تتغير حالته إذا كان مذكر أو مؤنث، إذا كان جمع أو مفرد. إذا هنا l'auxiliaire être كي يدخل على الفيرب هذا، le verbe s'accorde en genre et en nombre، يعني يتغير في حالة التأنيث والتذكير. إذا هنا نقول je suis allé، si c'était un garçon نحيو le e، نقول je suis allé. كي تعود une fille نقول je suis allé et e. tu es allé نفس الشيء، عند الماسكولين نحيو le e، نكتبو tu es allé فقط. هنا نفس الشيء، il est allé sans e، elle est allée avec e. نورمالمون نكتبو نحيو هذه ونكتبو هنا اي او في الفيمينا. نفس الشيء هنا نحيو هذه الحمراء ونكتبو اي او، سيتادير في الفيمينا يتكتب اي او، اشاك فوا نكتبو اي او. هنا في البلوريال نو سون، سي سيتي مجموعة تاع ذكور ماسكولين بلوريال نكتبو اي اس فقط. كي تعود في الفيمينا نكتبو اي او اس. vous êtes allé، إذا أنتم ذكور نكتبو vous êtes allé sans le e هذه et s. كي تعود féminin les filles يعني vous êtes les filles allé نكتبو e e s. ils sont allés sans e ou elles sont allées avec e e s. normalement يكتبو هكذا وبين قوسين نزيدو لها الاي او اس في الفيمينا، نحيو لو او ونكتبو اي او اس. في الفيمينا نفس الشيء نحيو لو او ونكتبو اي او اس في الفيمينا. يعني اشاك فوا هنا في الماسكولين نخليوه نحيو الاحمر هذا كامل مكتوب الاحمر ب او، في الماسكولين يتكتب كوم سا، في الفيمينا نزيدو له اي او، ماسكولين اي فيمينا اي او. Donc maintenant, le verbe aller, il s'accorde en genre et en nombre avec l'auxiliaire être. Voilà ce que je vais retenir avec mes petites règles. Donc les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Voici les verbes qui se conjuguent, bien sûr au passé composé, hein, qui se conjuguent avec l'auxiliaire être au passé composé. أولا le premier groupe عندنا le verbe rester, passer, entrer, arriver, tomber et monter. Et deux les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être au passé composé. Donc c'est au passé composé. D'accord, donc c'est au passé composé. Il faut apprendre ça. Donc ta deuxième groupe, surtout les verbes pronominaux.
les verbes pronominaux call se conjuguent au passé composé avec l'auxiliaire être, comme se nourrir ou bien se salir. وكاينة une remarque خديتها لكم هنا. tous les verbes à la forme pronominale, c'est-à-dire tous les verbes pronominaux كل se conjuguent au passé composé avec l'auxiliaire être. Donc, ta troisième groupe, هما partir, sortir, venir, aller, descendre et naître. هادوما les verbes qui se conjuguent au passé composé à l'auxiliaire être. Les verbes الآخرين se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Et, exemple, le verbe se salir. نقول je me suis sali. Tu t'es sali. Il s'est sali. Nous nous sommes salés. Vous vous êtes salés. Et il au pluriel ou bien elle au pluriel sont salés. Et toujours la terminaison dans le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec l'auxiliaire être, c'est-à-dire تتغير حالته في الأخير. مؤنث نزيدو له EES في البلوريال، كيعود في السنجولير نكتبو EE فقط كيما قلت لكم هنا. هذا بالنسبة للباسي كومبوزي. نروحو الآن troisièmement. Recopie et complète ces phrases avec les pronoms indiquants. Donc رايحين تعاودوا تكتبوا تكملوا. إذن إعادة الكتابة وتكملة الجمل بالفاعل المناسب. يعني الفاعل المناسب اللي هو جو. هنا ولا كتبنا apostrophe باسكو منقدروش نكتبو جو et عندنا دو فويال qui se suivent. لازم لا بروميير تروح ونديرو لابوستروف. هادية منزيدوش نعاودو نهضرو فيها باسكو دو فويال qui se suivent. لا بروميير تروح ونحط في بلاصتها apostrophe. لي فويال هما A, E, I, O, U, Y ومعهم لو H muet. يعني ديما نفكرهم كلمة فويال. دونك لهنا les pronoms واش هما les pronoms personnels هما je, tu, il singulier ou bien elle. عندنا nous, vous et il ou elle au pluriel. هادوما ce sont les pronoms personnels. دونك راح نشوفوا لهنا واش نحطوا واحد من les pronoms personnels المناسب. عندنا et aller. Donc est allé à la montagne. ذهب إلى الجبل. إذن est allé c'est le passé composé. عندنا هنا أول حاجة l'auxiliaire être. Le participe passé هذا le verbe اللي يجي من وراء l'auxiliaire هو au passé composé. Donc on a deux verbes qui se suivent. الأول l'auxiliaire soit avoir ou bien être. والثاني c'est le participe passé نسميوه. Donc يعود il s'accorde en genre et en nombre, c'est-à-dire que l'auxiliaire اللي معاه هو être. Donc مادام عندنا هنا لا terminaison IE واش قلنا لهنا؟ قلنا نكتبو اي فقط للماسكولين والاي او للفيمينين. دونك مادام عندنا هنا لا troisième personne EST, la troisième personne du singulier. Donc est-ce que نكتبو il ou bien elle? Madame, on a la terminaison IE, donc c'est un nom féminin. Donc on va écrire elle. Ok, donc elle est allée à la montagne. إذن هي ذهبت إلى الجبل. A admiré de merveilleux paysages. إذن تأمل مناظر رائعة. Donc هنا A c'est l'auxiliaire avoir conjugué au présent مع le participe passé est. هنا ما حطونا والو donc avoir
le participe passé هنا il ne s'accorde pas en genre et en nom. هنا نقدروا نكتبوا il كيما نقدروا نكتبوا elle. On lit il a admiré de merveilleux paysages ou bien elle a admiré de merveilleux paysages. في صحاح. نروحوا الآن troisième phrase. A aperçu des cygnes sur les branches d'arbres. إذن شاهد يوز فوق جذوع الأشجار. Donc on a maintenant le participe passé avec l'auxiliaire avoir. Donc il ne s'accorde pas. On a l'auxiliaire avoir à la troisième personne du singulier. Donc pour elle ou bien il, c'est la même chose. Parce qu'on a l'auxiliaire avoir. D'accord? Donc on écrit il. Il a aperçu des cygnes sur des branches d'arbres. Quatrièmement, avec ta ou ton camarade raconte une sortie, une promenade, une excursion au passé composé. إذا مع زميلك أو زميلتك تحدث عن خرجة سواء par exemple promenade يعني جولة excursion رحلة في الماضي. إذا قمت أنا ب production صغيرة وانتما خدوا عليها الموديل. D'accord? Voici un petit paragraphe qui raconte une sortie, bien sûr en utilisant le passé composé, c'est-à-dire في الماضي. Donc le week-end passé يعني في العطلة عطلة الأسبوع الماضية je suis allée en famille. Donc je قد يكون مؤنث قد يكون مذكر. C'est pour cela que le et ou le ie entre parenthèses. Donc هنا le verbe aller passé composé avec l'auxiliaire être. نقول je suis allée en famille à سكيكدا. إذا ذهبت مع العائلة إلى سكيكدا. Il faisait très chaud ce jour-là. Donc ذلك اليوم كان حار جدا. Je me suis baignée. Donc le verbe هنا se baigner, c'est un verbe à la forme pronominale. C'est pour cela درناه في الباسي composé مع l'auxiliaire être. Donc je me suis je ترجع دائما للإنسان الذي يتحدث. إذا كان مؤنث يكتب إيه، إذا كان مذكر يخليها إيه. Et j'ai construit. Donc on a le verbe construire مع l'auxiliaire avoir. Parce que quand les verbes qui se conjuguent au passé composé مع l'auxiliaire être, donc construire ما تدخلش parmi les verbes اللي عطيتهم لكم. D'accord? On a le verbe aller يدخل مع les verbes qui se conjuguent au passé composé مع l'auxiliaire être. وعندنا se baigner, c'est un verbe à la forme pronominale لازم يكون في passé composé مع l'auxiliaire être. Alors que هنا le verbe construire ما يدخلش في مجموعة اللي تتهلكم تاع le passé composé qui se les verbes qui se conjuguent au passé composé مع l'auxiliaire être. C'est pour cela درنا j'ai construit. Donc j'ai construit تبقى كما هي في les verbes كل مع les pronoms personnels كل. Donc j'ai construit un beau château. إذا صنعت يعني قصر جميل. J'ai construit un beau château de sable. قصر جميل من الرمل. Nous avons mangé des sandwichs. إذا nous, نحن. Le verbe manger مع l'auxiliaire avoir. Donc il ne s'accorde pas, non. يبقى كما هو. Nous avons mangé. أكلنا des sandwichs à midi. يعني في الظهر. عند الظهر. Un peu plus tard. يعني وبعد قليلا. Nous sommes rentrés. Donc le verbe rentrer, c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être في الباسي composé. Donc nous sommes rentrés. Donc il s'accorde هنا و nous هنا تختلف ما حطيتش الاي او اس parce que nous c'est en famille. هناك le père, هناك la mère, هناك الأخ, هناك الجد etc. C'est pour cela rentrer في البلوريال participe passé هنا في البلوريال مذكر.
المذكر يغلب المؤنث. Donc nous sommes rentrés à la maison. إذا عدنا إلى المنزل. C'était une sortie inoubliable. إذا كانت هذه الخرجة كانت لا تنسى، خرجة جميلة يعني. هكذا أنهينا لاباج 52. فإلى درس جديد أترككم في رعاية الله وحفظه وأقول لكم سلام.